তাদের জানাই স্বাগতম যারা বিজেপি ছেড়ে প্রামতায় জয়েন করছে তাদের জানাই স্বাগতম বেলাই হামবাই যতন তিনি পানমুয়া বিসি আন্ডারঙ্কাই নাइन हाल हाल आश्रामबारी তিনি পানমুয়া বিসি তিনি 22 ফ্যামিলি নি 78 ভোটার তিনি বিজেপি এরপরে সিপিএম পার্টি ইয়াকরই তিনি সিনি টিপ্রামথ বরক ফাই সপাইকা ফাই হাপাইকা সিনি থানসানি মারিও আবন বাগै आं मो 9 हाल आश्रामबारी खरगसा बिसिंगै তিনি আনি ইয়াক বাইথাং বন বরক ন যে 22 ফ্যামিলি নি 78 ভোটার ন আং লামসকা বেলাইখান টংথং মানে কক্লাयो কারণ গাই তুরুক তুরুক যে তিনি যে ফাইনের বাক্সা সিনি হিন্দুস্তানি বসুনি বড় বতঙ্গ গাইতে তামিলনি তে কুনি বসুনি বড় বতঙ্গ স্পেশালি তিনি গাই সিনি হিন্দুস্তান বসুনি বড় বিসি কবাং আবন বাগै বরংনি বাই কক সাवै সাইমাকা বরংনি যে আসুক দিন রময় যে বরক যে আগিও বরক যে পার্টি খাইতমনি ও পার্টি খাইতমনি ও বরক কোনো সুযোগ সুবিধা মাইয়া বংন যে কোনো মিটিং মিছিল গাইसिनि লাংথাং জায়গাयाव গাড়িও কাवै কিন্তু ও যে কোনো সুযোগ সুবিধা বা মানে হুনি ফাইফকাই বরক বাগজা গিয়া যে বয়জনা যে ম বিসিও যে লিড খাইতমনি রক বরক সিमना नाहारै চাই পাই পাই नै बरक बैसामा खाना गाबोन बागै बरक ओ पार्टी तंना मुसुंजालिया ओ पार्टी न याखरै नि तिप्रामा थव बाना फायरम फाके आबा हागेन सिनि सालब्रुम ब्रुम न सिनि तामने नाबो जॉइनिंग सभा बा सिनि लामसुंगनि पान्दा जोंगाबो खलाय दंगो खाखायो सिनि जे बीसी इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नि सिगां न आनि जे 9 हालाल आश्रामबारी नि जे कन्स्टिट्युएन्सी नि जत कोबनि पार्टीओ जे दं थमैमानि ओ बरक न आं खाखायो हामजामानि बिसिंतै ते सुजुग सुबिदा रिमानि बिसिंतै सिनि पार्टीओ बंनां ति फेबे माने नै कारण गाय तुरुक तुरुक महागेना जॉइनिंग सभा खामनि बिसिंतै जों फिडबक खामनो माने दंगो सिनि बुबाग्रा न बरक हामजागो बुबाग्रा न सिमिनो ताबुक एकमात्र आशा नै बरक साव जे बुबाग्रा न কোনো কিছু খাই রিমানসি নাই আবহাওয়া আসারক নুজাগো বরক আমবাগै বংনম বেলাকে হামবাই মারিও দেব্র ন जों তিনি তিব্রম থানিঙ্গै লামসকা তিনি ও লামসকা পান্দাও তিনি 45 ব্লক কমিটিनि প্রেসিডেন্ট তিনি মোচাং তপন दङ सिनि टिडब्लिउएफ नि डिस्ट्रिक्ट नि भाइस प्रेसिडेंट सिनि बरम रंजक मैडम राधारानी दङ सिनि बीसी नि भाइस चेयरमैन अरुण गाइते सिनि चौधरी रक दङ बरक बायजोथना बेला बेलाके हामबाय